ambe mikro kala amba sombe anga imamna ناي إدريس ساكو فليتفضل مذكورا مؤددا مكرم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. كوبارنك جليا وقتلا أنك كيفنا نغيك منا نغيا وقتي إيره بعدون كفو فمن بلو مسكا دوبالا كادي مغما أتنتورو كانينك مغمون كبارا بينانيما الله سبحانه وتعالى الجنة سول لا يروتانين تكلا مغودي ولو تعالى فنا كوكون نودي نمان كلاو يكوي مغمون سراني جما كلو تشما ولو نمان كلاو يده ولو تعالى بنمان كلاو دي كانون وكرني يرسل سرقتي بابا وتشما سرقة من بيك أبو الله تعالى جاتي كما أبلاي كنا فنا كافو كو إبالا كا يرسل جما كلو تشما الله تعالى جما كلو منكانو أو نيني أنكلين كلين بلا جنمي الله تعالى كانو يني أما يني الله تعالى في فنا كانو على كل سبتي نيني أو بلا جلي سرقتي فنا بولي نفهم من بالا نفات سكا فوكسي أداما مغم باك نفلو سرقتي بوكا دي الله سبحانه وتعالى نفو تاما مسرو او سرقتي مبولي لا نينما يكونو نفدو بي وقتاسي الكيما جودون فنما سراولا سراب بالباو فنا بي الكيما دو نانفا من نفولي كالا maro wati mumbedi kuka fo ukonna la wati tena abo ngamanda si poinda matoni droma ame an wasa dolani Allah taala ka jey afolo ñenama ya kono ya sarakati boli be here min lase joma je ñenama ya kono afolo yi ka fo sarakati boga Allah taala wati la mo ko barka ni gara saraka bo bagay Allah taala bi ko barka ibe zuriya mun soro Allah taala bi barka do i ka zuriya la o ya folo je kono ya aflana ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ka be jon shi fana abi barka do ishila ola mo mun kera sarakati bo bagay asigina e fana ka foko Allah taala be barka do ishila be shi mun soro hal na make shi kun tagala jayn abe ke shi heremay abe ke shi barkale asabana awato Allah subhanahu wa ta'ala abaka jon kolo ku duskun kolo kay kanum la alaka jon duskuna du makolo koka ni mo mun kera sarakati bo bagay aka chala ka fo Allah taala ba ka jon nya shati la mo ma ni kanuye na soro na fulu me ka bo Allah taala jati kama ni yere ira taala wa ni kuna dalite anofe ananina mo min nga ka bara e sarakati bole je nya na mayin kono saraka bole be ga sababu ye ka tila mo ka na fulu saniya aba saniya ka bo na fulu chemfema aba saniya ka bo kololo jugu werema je nyena maya kololo la Allah taala ba tigila mo kan nafulu la tanga ka kisi aduruna saraka boli be ke sababu ye kan nafulu tigere fana saniya ka tigila mo fana duskun fana saniya ma nyina ala fe ala kan ne bela jelen saniya kan duskun saniya muye alkiyama don tay saraka boba atigila mo be joro basro Allah taala yoro alkiyama wa atigila mo fana be hina soro abe suma koro doni soro alkiyama na fala kira bo fanyana tugam na sallallahu alaihi wasallam akom mo wolom flabe min be do Allah taala gal rushismana alkiyama joduna keneka suma te kena miga fana kira Allah taala gal rushismai mo mun me do o rushismana ala kira ko sallallahu alaihi wasallam wa rajulun chedobe tasaddaqa bi yaminihi fa akhfa ayaka saraka bonaka kinimbuloy ay saraka imboka adogo jugu hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqat yaminuhu ko fo numambolo ma don kinbolo e femi mboko di Allah subhanahu wa ta'ala ma o koroy ay na fulo imbo wati muna aya dugo ala ka jowna hala yere masurna mo kere new ay saraka imboka dugo olula atafe mo shika do kale saraka tibo ola ko tigila mo be do Allah ta'ala kala rushismana okuma ne badew wati na la hala kama ame alaje ka kuma sunya ni yoroina kuma ne be ladilka min din yere kuma ni mo di mbaden sarakati bola bela jenema ori an jilaja sarakati nunum bo wati la an aniya saniya Allah subhanahu wa ta'ala kan aniya nyuma ya sabati ala akake Allah ta'ala kelembe jati kama aflana an jilaja nin kana ke fen yere ira be soro fen min kono asabana an jilaja nin sarakati bo fen nunu aka bo halala la ka ke fen sanmay ka di Allah ta'ala ka joma annanina na laba an jilaja
nin sarakati ninnu bɔlen kɔfɛ a kana kɛ sira ye min bɛna ni waso ye walima n'a bɛna ni kumadali walima saraka bɔbaga a bɔra ka di mɔgɔ min ma o kana se ka kunkɔrɔta sɔrɔ e bolo i ka sarakati bɔli sababuya la ala k'an bɛɛ lajɛlen kɛ limaniya jɔn ye ala ka hɛrɛ kɛ an ye an bɛ waati min kɔnɔ waati hɛrɛma don n'i ye baara ɲuman k'a kɔnɔ a sara bɛ ji di kɛrɛnkɛrɛnnenya na ka fantanw lahinɛ ka fantanw ladumuni k'u lasuntigɛ k'u lasuguri siga t'a la i nin yɔrɔ b'a kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka sun na i nin yɔrɔ b'a bɛɛ lajɛlen ka baraji la ala ka a baraji sabati ɲumankɛlaw ye ala ka barika don an n'u si la ka hɛrɛ kɛ an n'u ye hada wa usalli wa usallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. an bɛ ala fo an b'a waleɲuman dɔn an bɛ kisi ni nɛɛma caman ɲini a fɛ ko kɛ jɔn samati ka muhamadul bashir sallallahu alaihi wasallam o kɔfɛ an bɛ foli lase aw yɛrɛ ma media mɔgɔw an minnu b'an diya ni an ka kumakan ta ka ɲɛsin diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ bon musaka min bɛna don fɛn nin na an bɛ bamanankan fɔ ten mun bɛna don a la parce que aw ɲɛ bɛ mun na kɛnɛ kan o ye dɔ de ye nin kɛnɛ kɔfɛ kɛnɛ wɛrɛ de bɛna sigi wala o kɔrɔ musaka min bɛna don ko nin na a ka ca fɛn fɛn ye ka daminɛ 15 ka yɛlɛ sanfɛ a bɛna se o kundama ma bon an bɛ wagati min kɔnɔ na sisan 12 ni dɔɔni walima ka taa se 13 ma an ɲɛ bɛ o minɛnw na kɛnɛ kan mais nin kɛnɛ kɔfɛ kɛnɛ wɛrɛw de bɛna sigi o ye mun bɛna kɛ jama tɔgɔla ye mais maa kelen ta kɔni o ka can ka tɛmɛ nin kan kosɛbɛ kosɛbɛ o tigi fana ye Alikawusara Mamuru ye ale bɛ nin labɛn o ka burusi kɔnɔna la parce que n'i ko ko burusi kɔnɔmaw fana ka déplacer o kana yan gɛlɛya bɛna dɔw fana bali nali la bon yanni olu kana i n'a fɔ Bamakɔkaw nana cogo min ale yɛrɛ de b'a ta ka taa don olu ma u sigiyɔrɔ fana na o tuma na n'i ko i b'a wari bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'olu yɛrɛ tɛ mun b'a bɔ ani minnu b'a jate papier sanfɛ n'olu tɛ ne tɛ se k'a fɔ teliya la sisan o tuma an kɔni bɛ se ka mun kɔni fɔ o de ye nin ye musaka min bɛna bɔ ala de b'a hakɛ dɔn mais kɛnɛ kan sisan aw filɛ mun kɛnɛ kan sisan sɔgɔma o ye ka daminɛ 12 la ka taa bila 13 ani dɔɔni na o de minɛn filɛ nin mais kunɲɔgɔn kelen ye tile 3 tile 4 kɔfɛ kɛnɛ wɛrɛ bɛna sigi tuguni mais o kɛnɛ tɛ kɛ ka jama wele ye o kɛnɛ bɛ ta ka taa se o tigilamɔgɔ yɛrɛ ma o ka yɔrɔ la o tuma na hakɛ min bɛna don a la ala de b'a dɔn quoi mais baara caman b'a kɛ a ma dogo jamana kɔnɔna la o ka baara min yɛrɛ dɔɔnin bɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ ale nin kan parce que fɔlɔ nin de kun dɔɔnin don n'a bɛɛ ye nka bi baara min yɛrɛ bɛ yen k'o ye san sɔrɔ nin yɛrɛ fana ni san cɛ o ye forage ko de forage minnu b'a ka se yɔrɔw la parce que o kɔni ye Mali fan bɛɛ lajɛlen ye mais suntigɛ nin o ma se Mali fan bɛɛ lajɛlen na mais forage kɔni yɔrɔ ma bɔ yɔrɔ la fo ni an dɛsɛra ka taa yɔrɔ min ka sababuya kɛ yɔrɔ yɛrɛ lahala ye mais n'a ma kɛ ten kɔni o bɛ taa yɔrɔ bɛɛ la o bɛ foragew se o bɛ misiri fana jɔ alhamdulillah yatimɛdenw fana b'u bolo markazi fana b'u bolo litahfiz al-awlad ka denmisɛnninw fana durusi kuranɛ na o fana bɛ yen alhamdulillah bon ni ala jɛnna n'a ye o ka agence de voyage o fana bɛ sira la ni Alahu Taala sɔnna bon an nisɔndiyara kosɛbɛ parce que alhamdulillah bamananw ka kuma n sɛbɛ bɛ n ka foro ma ni kɔnɔw m'a dɔn ko waw bɛ bɔ a kalama maa ka déplacer ka bɔ Faransi ka na n'i ye billet lajɛ bi diɲɛ yɛrɛ gɛlɛya bɛ cogo min na bɛɛ lajɛlen b'a kalama i bɛ billet aller retour de ta olu ye billet aller retour de ta u nakun ye nin de ye ala ta kɔfɛ u nana ka bɛn ni suntigɛ ye ka tila ka bɛn ni tafsiri ye a kɛlen bɛ komi kalo kelen o baara o bɛ n'o kɛ bon n ye baro dɔ m'u da dɔ ta ka ca ka tɛmɛ kalo kelen yɛrɛ fana kan a bɛna nin baara kɛ mais nakun belebele min b'u la o de fana ye nin ye o tuma na nisɔndiya kɔni b'an na olu ka wuli ka bɔ Faransi ka na ka bɛn ni nin ye ka fara an kan nin baara la an bɛ foli lase u ma an bɛ dugawu k'u ye bon a ka di hali minnu tɛ yan n'u bɛ jamana wɛrɛ la a ka di olu fana ye u ka na mais bamananw bɛ talen dɔ da kuma dɔ ko janni ka di ɲaamɛ ye a ko kuru tɛ sɔn bon n'i y'a ye ka bɔ fɔ Ameriki ka na o billet ka ca ni 1,000,000 bon n'i miir'i o ma kuma dɔ la a bɔli tɛ kɛ gɛlɛyaba ye ala ko la mais kuma dɔ la a mago bɛ programmation na mais an n'u ka téléphone tɛ fama an b'o ka téléphone kan reçoit an b'o ka message reçoit u bɛ ni an ye an b'o ka kibaruya kalama fan bɛɛ lajɛlen na minnu bɛ Espagne minnu bɛ Ameriki minnu bɛ Italie minnu bɛ diɲɛ jamana wɛrɛw la a ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ nuhundaw b'o dɔn kosɛbɛ ka tɛmɛ ne yɛrɛ fana kan bi o tuma na an bɛ foli lase u bɛɛ ma an bɛ dugawu k'u ye nisɔndiya kɔnɔ o b'an dusukun na ka ɲɛsin u ma kosɛbɛ an delila ka o le dabila ka taa tɔn caman ma u yɛrɛ tun b'an wele kɛnɛ kan k'an kɛ seere ye o tɔn camanba bɛ yen n'o y'an ka diinɛ tɔn ninnu ye i b'a dɔn kabako yɛrɛ ye mun ye tɔn ninnu tila bɛɛ daminɛra ni WhatsApp sira de ye quoi voilà réseaux sociaux ninnu kɛlen bɛ komi panmuru tigɛda 2 de n'i y'a tigɛ cogo dɔ la hɛrɛ don n'i y'a tigɛ cogo dɔ la a bɛ kɛ bɔnɛ ye voilà mais alhamdulillah minnu y'u ta kɛ ni diinɛ sira ye olu ka tigɛ cogo ɲana Alikawusara bɛ cogo min Alikawusara wɛrɛw fana bɛ ten ka taa se tɔn tɔgɔ wɛrɛw fana ma a ka ca parce que an bɛ siran tɔgɔ fɔ ninnu na kuma dɔ la n'i ye tɔgɔ fɔ daminɛ ni panna mun kunna bon adamadenya don a tigi kana na faamu cogo wɛrɛ la donc diinɛ tɔn ka ca bi mais a caman kɔni daminɛra réseaux sociaux de sababuya la a caman daminɛra WhatsApp yɛrɛ de surtout WhatsApp yɛrɛ de sira fɛ bon k'o yɛlɛma tan k'o kɛ ala kama baara ye k'o kɛ nafakati tali ye k'a lase dɛsɛbaatɔw ma ka tila k'o kɛ misiri ko ye k'o kɛ foraji ko ye
donc minnu b'a la an bɛ dugawu k'u ye ala k'u domɛ a la ka caman fara u kundama kan minnu ma faamu fɔlɔ an b'a ɲini ala fɛ ala k'u ka faamu teliya parce que n'olu y'a faamu ka fara minnu bɛ baara kan bi an b'a jigi baara nin bɛ ɲa dɛsɛbaatɔ caman bɛna nin yɔrɔ sɔrɔ misiri caman bɛna lafiya kalanyɔrɔ caman fana bɛna lafiya dutigi caman tɛna dusukasi sɔrɔ sunkalo kɔnɔ walima sunkalo tana na an b'o de wele ma dabila ka taa tɔntɔnw ma ala ka diɲɛ kɔnɔ kumakan laban ka sigi foli kan ka bɛɛ fo maa fɛn fɛn ye kɛnɛ sɔrɔ yan ka daminɛ alikawusara mamuru la ka daminɛ mɔgɔ wɛrɛ minnu nana ka fara u kan ka daminɛ maa minnu yɛrɛ kan kana u bolo don ayiwa dɛmɛ nin kɔrɔ ka bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ kɔfɛ n'u ye an dɛmɛ kosɛbɛ an balima minnu an bɛ ameriki alhamdulillah an y'u ka dɛmɛ ye minnu bɛ ayiwa faransi u ka dɛmɛ u yɛrɛ da sira ma ani minnu bɛ yɔrɔ wɛrɛ la dɔw yɛrɛ ta bɛ sira la an bolo karama sɔrɔ u ta bɛ sira la ka na a dɛmɛ fɛn fɛn bɛ na a bɛɛ bɛ na na kuma na k'a fɔ k'i ka dɛmɛ ma bɛn ni suntigɛba ma k'i bɛ dusu kasi o tɛ n'a ma bɛn nin ma kɛnɛ wɛrɛ de bɛ yen mun bɛna sigi a bɛna bɛn o fana ma ni alaw ta'ala jɛnna n'a ye o tuma na an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn kɛnɛ daminɛra hɛrɛ la cogo min ala k'a kuncɛ o hɛrɛ kelen na a kɛra k'an to kaloba la n'o ye sunkalo ye sunkalo baara ala ka nɔgɔya an ma leilatul kadiri ala k'an garijɛgɛ don a la ala bɛna jɔn minnu kan hɔrɔnya ka bɔ tasuma ma ala k'an bɛɛ lajɛlen fara o kan wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne tɔgɔ Nuhun Daw sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Congo Brazzaville ma bureau min bɛ Congo Brazzaville o secrétaire général de ye ayiwa alhamdulillah an bɛ ala fo ka ala waleɲuman dɔn ka ala barikada an ka karamɔgɔkɛ bɔra ka kuma ninnu bɛɛ lajɛlen fɔ nin ye sewa ye an bolo ka da kan ale kɛra sababu ye ka an su ka an dusukun ka se k'o jidi baara ɲuman kɔnɔna la k'a yira n na k'a fɔ anw fana bɛ se ka nin baara in kɛ an kana an sigi dɔrɔn k'a fɔ k'an bɛ kɔnɔni kɛ ko ka bɔ kɔfɛ alhamdulillah an ka président ba n'o ye alikawusara yɛrɛ président ye n'o ye Mohamed Magaji ye ale filɛ nin kini fɛ yan nɔ an b'ale fo kosɛbɛ a n'a ka bureau membre k'u bɛɛ lajɛlen fo an ka président min bɛ Congo yen nɔ n'o ye Ahmad Diallo an b'ale fo ani bureau membre an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka ɲini bɛɛ lajɛlen fana fɛ ka yira bɛɛ la k'a fɔ ko an bɛ se ka nin baara in kɛ an ka hali bi an sera ka mun kɛ an ka cɛsiri ka dɔ fɔrɔ kan alikawusara ye tɔn ye tɔn min sigira a bɛ san 5 bɔ bi i n'a fɔ karamɔgɔkɛ bɔra k'a fɔ cogo min na an bɛ nin sigida 6nan la alikawusara yɛrɛ ka bureau a sigili ni sisan cɛ o ye san 5 ye alikawusara bangera groupe whatsapp sanfɛ ka bɛn ni février kalo tile 27 nazara kalo san 2016 donc 2016 donc 27 février 2016 groupe alikawusara créera whatsapp sanfɛ k'a ta o la ka n'a bila bi la an bɛ groupe 130 la alikawusara n'i y'o jate i bɛna ye k'a fɔ ko maa minnu b'a kɔnɔ a bɛ maa ba 4 donc 25 318 an b'o la bi n'ala sɔnna ma n'i y'a ye telegram fana kan o jate kelen de b'o sanfɛ n'i ye jate lajɛ k'a lajɛ i bɛna dɔn k'a fɔ an bɛ alikawusara bɛ diɲɛ fan 14 bɛɛ la jamana 54 alikawusara b'o kɔnɔ donc bureau sigilen don a jamana ninnu fana bɛɛ lajɛlen na bi an bɛnna ni faransikaw fana nana ka bɔ faransi n'aw yɛrɛ bɔra k'olu ye sisan nɔ n'o ye Cheikh Cissé ani Koyita n'ala ka jɛ ye ka ɲini tɔw fana fɛ u k'a faamu k'a fɔ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka jɛ an ka baara ninnu kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa an bɛ se ka kobaw kɛ min fana ka bon nin ye i n'a fɔ a ma dogo aw la fɛn min ye baara wɛrɛw caman de bɛ yen nɔ karamɔgɔkɛ bɔra k'a fɔ sisan nɔ ale de kɛra sababu ye walasa mɔgɔw ka se ka u bolo don u jufaw kɔnɔ ka se ka nafolow di ka se ka se dɛmɛ ka se mɔgɔw ma minnu mago bɛ dɛmɛ kɔnɔna la donc nin de tun ye bi kumakanw ye ka lase aw ma nin baara ninnu fɛn fɛn filɛ nin ye aw ɲɛkɔrɔ nin ye tantɔ k'a ta foragew la ka n'a bila misirijɔw la ka n'a kɛ sunakari ye ani kalanyɔrɔ min fana dayɛlɛlen don nin baara foyi tɛ yen k'a fɔ ko dɛmɛ bɛ bɔ kɔfɛ ka na dɛmɛ fɛn fɛn bɛ bɔ kɔfɛ o ye an yɛrɛ dama minnu sigilen bɛ kɔfɛ a fanba yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ Mali kɔnɔna la yen nɔ bureau membre minnu bɛ yan nɔ olu de wulila ka jɔ ka fara ɲɔgɔn kan ani minnu bɛ kɔfɛ ka se ka u ka ɲɔgɔn dɛmɛ a la walasa ka nin baara in kɛ an sigilen tɛ ka a sɔrɔ fan si fɛ a tɛ bɔ dɛmɛ tɛ bɔ jamana wɛrɛw la i n'a fɔ ka bɔ ONG wɛrɛw la walima ka bɔ ni association wɛrɛ ye an yɛrɛ dama de don ka da kan n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔna la karamɔgɔkɛ y'a yira n na k'a fɔ
olu minnu b'o o fara ɲɔgɔn kan ka dɛmɛ la nati mɔgɔw de don minnu bɛ fara ɲɔgɔn kan waritigiw de don minnu bɛ fara ɲɔgɔn kan dɔɔni bɛ minnu bolo olu bɛ fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ k'o bila ka na anw fɛ ko anw yɛrɛ fana bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan k'an ka dɔɔniw fara ɲɔgɔn kan ani waritigi minnu fana b'an cɛ la walasa an bɛ se ka nin baara in kɛ o de kama an fana ye wulikajɔ kɛ ni nin baara nin bɛɛ lajɛlen kɛra ka sababuya kɛ ni olu mɔgɔw ye inchallah. Bon bi sigi ye min ye laada de don alhamdulillah laada min don ala ka dɛmɛ de don a bi waati bɔ bi an tun y'a laɲini k'a fɔ an seko association seko ye min ye k'a ta ka a ɲɛsin dɛsɛbagatɔw ma an bɛ o baara kelen de la. Bon n'i y'a lajɛ ka bɔ san na ka na se san na dɔ de bɛ fara gɛlɛyaw kan an ka jateminɛ kɔnɔna la o kama n'i y'a lajɛ salon dɔrɔn alikawusara ye du 250 de ta mɛ ɲinan i bɛna ye k'a fɔ an ye du 350 ta nin bɛɛ bɛ kɛ ni karamɔgɔkɛ ka laɲini de ye ale bɛ hami ni silamɛw de ye a bɛ hami ni fantanw de ye a bɛ hami ni muso cɛsabatɔw de ye a bɛ hami ni yatimɛdenw de ye donc o hukumu kɔnɔna la membre i b'a ye k'a fɔ setigiw b'an cɛ la alhamdulillah t'a sɔrɔ mɔgɔ kelen bɛ se ka min di wallahi a ka ca miliyɔn tan ye mɔgɔ kelen donc i b'a dɔn nin wari in ma bɔ fansi a bɔra bureau de kɔnɔna la yan ani alikawusara bureau bɛ jamana tɔ min na minnu bɛ yen n'olu se ka nin sigi ɲɔgɔnna kɛ u fɛ yen bon an bɛ nin waati kelen min na i b'a sɔrɔ alikawusara bɛ ka sigi kɛ jamanagɛlɛw la i n'a fɔ Congo ni Gabon ni fɛn ninnu na olu fana bɛ nin balo tila sugu ninnu kɛ mais jamana min bɛ yen i n'a fɔ Faransi n'a ɲɔgɔn an b'olu ka sariyaw cogoya dɔn ni baara nin tɛ se ka kɛ o hukumu kɔnɔna la olu b'u taw fara an taw kan an b'a kɛ baaraba kelen ye k'a kɛ donc n bɛ nin opportunité in saisi ka foli kɛ Faransikɛw ye ani alikawusara bureau bɛ fan o fan n'u bɛ cɛsiri la pour que silamɛw bɛ se ka lafiya an bɛ dugawu de kɛ ala ka ne ni aw fara silamɛw dɛmɛbaga kan awɔ an tun ye wele bila aw ma an ye wele bila aw ma surasi min bɛ yen n'olu tora kɛlɛkɛyɔrɔ la an bɛ a ɲini ala fɛ ala ka hinɛ u la olu muso n'u den minnu bɛ yen alikawusara ma ɲinɛ o kɔ parce que olu ka représentante min bɛ yen n'ale bɛ Kati san o san an bɛ wele bila a ma ale ka parce que baara in an bɛ a critère filɛ nin fo a ka di mɔgɔ de ma mɔgɔ min n'a ka kan bon généralement espérance fɔlɔ la an nana mun jate minɛ dɔw bɛ balo minɛ ka taa feere de donc n'o kɛra balo dikun a t'a kun sɔrɔ donc o kama an yɛrɛ de bɛ investigation kɛ ɲinan ne taara hôpital Gabriel Touré la ka taa service social min bɛ yen ka taa lajɛ banabaatɔ min bɛ yen n'u bɛ hôpital la balo t'u bolo dɛsɛlen don olu fana bɛ ɲinɛ t'a la alhamdulillah déplacé mun bɛ yen il y a une association qui est là min bɛ yen ni déplacé olu bɛ da olu fana bɛ ɲinɛ t'a la an sera ninnu bɛɛ lajɛlen ma parce que balo in dikun y'o de ye pour que ka se ka dɔ bɔ gɛlɛya la an tɛ se ka gɛlɛya bɛɛ ta an bɛ fanga dɛmɛ a ka baara la an bɛ collectivité n'o ye an ka communes ye k'u dɛmɛ u ka baara la donc nous an bɛ fɛ ka kɛ exemple de ye misali ɲuman alhamdulillah ni majigi bɛɛ lajɛlen an bɛ a ɲini ala bolo an bɛ ka baara min kɛ yɛrɛ yira fitinin ala kana sɔrɔ a la bon bi sigi ye min ye laada de don alhamdulillah laada min don ala ka dɛmɛ de don a bi waati bɔ bi an tun y'a laɲini k'a fɔ an seko association seko ye min ye k'a ta ka a ɲɛsin dɛsɛbagatɔw ma an bɛ o baara kelen de la bon n'i y'a lajɛ ka bɔ san na ka na se san na dɔ de bɛ fara gɛlɛyaw kan an ka jateminɛ kɔnɔna la o kama n'i y'a lajɛ salon dɔrɔn alikawusara ye du 250 de ta mɛ ɲinan i bɛna ye k'a fɔ an ye du 350 ta nin bɛɛ bɛ kɛ ni karamɔgɔkɛ ka laɲini de ye ale bɛ hami ni silamɛw de ye a bɛ hami ni fantanw de ye a bɛ hami ni muso cɛsabatɔw de ye a bɛ hami ni yatimɛdenw de ye donc o hukumu kɔnɔna la membre i b'a ye k'a fɔ setigiw b'an cɛ la alhamdulillah t'a sɔrɔ mɔgɔ kelen bɛ se ka min di wallahi a ka ca miliyɔn tan ye mɔgɔ kelen donc i b'a dɔn nin wari in ma bɔ fansi a bɔra bureau de kɔnɔna la yan ani alikawusara bureau bɛ jamana tɔ min na minnu bɛ yen n'olu se ka nin sigi ɲɔgɔnna kɛ u fɛ yen bon an bɛ nin waati kelen min na i b'a sɔrɔ alikawusara bɛ ka sigi kɛ jamanagɛlɛw la i n'a fɔ Congo ni Gabon ni fɛn ninnu na olu fana bɛ nin balo tila sugu ninnu kɛ mais jamana min bɛ yen i n'a fɔ Faransi n'a ɲɔgɔn an b'olu ka sariyaw cogoya dɔn ni baara nin tɛ se ka kɛ o hukumu kɔnɔna la olu b'u taw fara an taw kan an b'a kɛ baaraba kelen ye k'a kɛ donc n bɛ nin opportunité in saisi ka foli kɛ Faransikɛw ye ani alikawusara bureau bɛ fan o fan n'u bɛ cɛsiri la pour que silamɛw bɛ se ka lafiya an bɛ dugawu de kɛ ala ka ne ni aw fara silamɛw dɛmɛbaga kan awɔ an tun ye wele bila aw ma an ye wele bila aw ma surasi min bɛ yen n'olu tora kɛlɛkɛyɔrɔ la
an bɛ a ɲini Ala fɛ Ala ka hinɛ u la olu muso n'u den mun bɛ yen Ala ka sira ma ɲinɛ o kɔ parce que olu ka représentante min bɛ yen n'ale bɛ Kati san o san an bɛ wele bila a ma ale ka parce que baara in an bɛ a critère filɛ nin ye fo a ka di mɔgɔ de ma mɔgɔ min n'a ka kan bon généralement espérance fɔlɔ la an nana mun jateminɛ dɔw bɛ balo minɛ ka taa feere de donc n'o kɛra balo dikun a t'a kun sɔrɔ donc o kama an yɛrɛ de bɛ investigation kɛ ɲinan ne taara hôpital Gabriel Touré la ka taa service social min bɛ yen ka taa lajɛ banabaatɔ min bɛ yen n'u bɛ hôpital la balo t'u bolo dɛsɛlen don olu fana bɛ ɲinɛ t'a la alhamdulilayi déplacé min bɛ yen y a une association qui est là minnu bɛ yen ni déplacé olu bɛ da olu fana bɛ ɲinɛ t'a la an sera ninnu bɛɛ lajɛlen ma parce que balo in dikun y'o de ye pour que ka se ka dɔ bɔ gɛlɛya la an tɛ se ka gɛlɛya bɛɛ ta an bɛ fanga dɛmɛ a ka baara la an bɛ collectivité n'o y'an ka commune ye k'u dɛmɛ o ka baara la donc nous an bɛ fɛ ka kɛ exemple de ye misali ɲuman alhamdulilah ni majigi bɛɛ lajɛlen an bɛ a ɲini Ala bolo an bɛ ka baara min kɛ yɛrɛ yira fitinin Ala kana sɔrɔ a la. Je me présente, mon nom c'est Mohamed Traoré et j'occupe le poste de secrétaire général et, dans le bureau de Al-Kausra qui a comme objectif Initiative musulmane pour l'abondance. Cela nous fait plusieurs années que nous organisons cet événement de partage de dons pendant le mois de Ramadan et vu la précarité actuelle de notre pays et vu cette crise multidimensionnelle qui sévit le Mali aujourd'hui. Il faudrait forcément initier ça et poser cette action de solidarité à l'égard des personnes démunies. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui et pour distribuer à 350 familles de kits composés d'un sac de riz, de sucre, de macaroni et d'huile. Et chaque bénéficiaire aura aussi un moyen et un frais de transport de 2000. Bon, d'abord, le montant est investi pour que ce travail puisse avoir lieu. Et, le montant s'élève à 16 millions et quelques, et Dieu merci. Ce montant a été en premier lieu mobilisé au sein du bureau exécutif d'ici et d'ailleurs. C'est les membres du bureau qui se sont assumés en premier lieu et quelques acteurs inconnus ont aussi participé, Dieu merci. Voilà. Oui, ce que nous pouvons donner comme message, c'est d'exhorter les Maliens à avoir le même sens que l'association Al-Kausra. Et peut-être que d'autres le font, que nous ignorons leurs actions, mais nous voudrons, par ce message, faire valoir au peuple malien que le moment est très dur, que nous devons être solidaires, que nous devons penser à autrui. Ça peut être un voisin, ça peut être un parent proche et qui vit dans des situations vraiment pas possibles. Et que cette personne a besoin de notre soutien. Il va falloir que ce soutien soit présent au moment opportun pour que ce mois béni d'Allah Azawajal puisse être confortable pour la dite personne. Je voudrais lancer ce message à l'ensemble du peuple malien que nous avons connu ce pays dans la cohésion, dans la solidarité et nous ne sommes pas et nous sommes tous au courant de cette crise. Je l'ai précédemment dit que la crise elle est multidimensionnelle. Aujourd'hui, chaque Malien est un acteur pour la paix, est un acteur pour que ce mois puisse se peaufiner dans la bonté, dans la sincérité. Et voilà, j'appelle le peuple malien d'avoir le sens élevé du patriotisme et qu'Allah fasse que le Mali retrouve cette paix tant souhaitée par le peuple malien. Nos doigts seront exhortés et seront acceptés auprès d'Allah Azawajal. Voilà.